अथ षोडशोऽध्यायः। मृतसञ्जीवनम्। नामधारक उवाच। नमस्ते ब्रूहि चरितं हरेरद्भुतकर्मणः। शृण्वतोऽपि न मे तृप्तिरमृतं पिबतो यथा। सिद्ध उवाच। सत्पृष्टं वत्स धन्योऽसि भवाब्धिर्लीलयाजितः। चित्तं ते चरितैर्विद्धं हरेस्तेनास्मितोषितः। को ब्रूयाद्भगवल्लीलां कतिचित्राणि वच्मि ते। मूको ब्रूते प्रेक्षतेऽन्धो मृतो जीवति यदृशा। शृण्वेको माहुरे विप्रो गोपीनाथो धनीमृताः। तत्पुत्रा बहवोऽथैको जीवितो दत्तसेवया। दत्तप्रसादाच्चिरजीवितं सुतं नाम्ना करोद्दत्तमिति द्विजातिजः। कान्तः सुलक्ष्मामतिमान् सुसात्विकः पित्रोर्मृतार्भाकविनाश्यवर्धत। सुसंस्कृतस्यास्य विधेः सुरूपिणी लब्धा वधूर्धिगुणशीलशालिनी। रतिस्मरस्येव परस्परोत्थितमासीत्तयोः प्रेम रथाङ्गनामवत्। सरूपौ सुरूपौ स्वयोर्मन्यमानौ वियोगं कुयोगं क्षणं धर्मदक्षौ। उभौ तौ स्मरन्तौ सदान्योन्यभद्रं न तन्द्रा न निद्रापतिप्रेम्णि साध्व्याः। लेपोत्युष्ण इवानिलो नलसमशीतांशुरुष्णांशुवच्छय्या। वृश्चिकवत्सुमस्रगहिवद्भूषाः समाः कण्टकैः। वाङ्माधुर्यमपि प्रदीपनसदृक् स्वाद्वन्नमप्युत्कटुप्रेष्ठे त्वन्तरिते क्षणं दृढतरां साध्व्या अभूत् सर्वदा। एवं सतोश्चापरिहार्य शोषवान् भर्ता सुसाम्या सह नाद्विधेरभूत्। क्षीणो रुचिश्वासकफार्दितो निशं दुःखोज्झितस्वापभुजिः सुमन्दवाक्। भुङ्क्ते यथान्नं ससति तथान्नं शेतेऽपि यावत् ससति तु तावत्। कृशोऽपि यद्वत् ससति तु तद्वत्। छाया परे वास्य पतिव्रताभूत्। वैद्योऽन्तिके तस्य कुगन्धशङ्कया न याति साध्वी सुमना न तं जहौ। भेजे पतिं स्नानसुगन्धिलेपनैः पादाङ्गसंवाहनभेषजार्पणैः। शान्त्यार्चनैर्होमजपैश्च भेषजैर्दानैर्न यक्ष्मा किमपि व्यहीयत। श्यामामुखेन्दुं परिपूर्णमुद्ग्रसन् मन्दस्मितज्योत्स्नमभूत्परो ग्रहः। द्विजं रुजार्तं च तथा विधां वधूं तयोर्न शेकुः पितरौ निरीक्षितुं। निवारिता तैरपि सा पतिव्रता न तं जहावर्यमणं प्रभायथा। विप्र उवाच। प्राग्वैरतः कष्टमिदं मयार्पितं धृत्यापितः सात्विकयाम्बजीवितुं। साध्वर्हतस्ते सति पूर्ववैर्यहं
तन्मां विहायाशु पितुर्गृहं व्रज। साध्व्युवाच नार्हास्म्यनन्यशरणापरिहापितुं ते नन्वर्धसुन्दरशरीरविभागिनीयम्। जीवोऽस्य साधु वपुषोऽस्ति भवान् वियुक्ते जीवेतनोर्ननु भवेत् खलु जीवहत्या। सदा मदास्यं शशिशालिकालिमा कुतो यतो भैधत एवमेव ते। अकीसुखी यत्र भवत्यवत्यघात् तमीशमीडे स तु देवदेवता। नमो नमो वां श्वशुरौ मया श्रुतो गुरुः स गन्धर्वपुरे स्थितारकः। असुप्रियो नामयमेति भाति मे सहामुना यास्य उरोचतेऽपि वां। तावूचतुः क्वापि तव श्रमेण सम्राज्ञि जीवेत स तत्र गच्छ। श्रुत्वैवमाराच्छ्वशुरौ प्रणम्य तदाज्ञयागात्सह तेन साध्वी। सुखस्थितं मन्थरवाहवाहितं तमन्वगच्छत्पतिमङ्घ्रिचारिणी। दधौ कराकृष्टधवागमानतक्षमेभिभामुत्कुचगण्डकर्षिता। क्रान्तेयनेथो कतिचिच्छनैः शनैर्मृत्युं धवोगात्स तदैव दैवतः। सामर्तुमुत्कापि निवारितेतरैः शुक्तामसीम्लानमुखाम्बुजा वदत्। कालात्ययं मा कुरु कुर्वथाह्निकमुत्तिष्ठ शेषे कतिनाथ विप्रराट्। कस्मान्न मे दास्यसि वल्लभोत्तरं प्रेष्ठं नु किं ते वचनं व्यलङ्घयम्। प्राणाः क्व याताश्च मनः क्व ते गतं द्राक्तान् परावर्तय जीवितुं चिरम्। लिप्तस्व माता पितृदारहत्यया भविष्यसि त्वं न तथा करोषि चेत्। उद्वाहितां क्वैषि विहाय मां प्रियां पुत्राननुत्पाद्य कथं वृणोद्धृतिः। स्थातव्यमीश क्व कथं न भाषितं कथं व्रजेयं सदनं गुरोश्च वः। सर्वत्र पूता त्वयि जीवतीशितर्मदास्यमप्यद्य न कोऽपि पश्यति। सव्रीडनर्मोक्तिसुतल्पहावयुक् ताम्बूललेपादिकथं न ते हृदि। सुखं स्वपोरुत्कुचभारभङ्गभीभीतमध्यात्मसुतल्प ईश। किं ते शिलाढ्ये शयनं कुपृष्ठे सुप्तः पृथङ् नर्तुमृतेद्य किं तत्। न क्रोप्सु यद्वत्तृषितं यथा द्रुः श्रान्तं यथा गां तृणगाञ्च हिंस्रः। प्रासाद ईशेक्षकमुन्निहन्ति जातं तथा मे गुरुदर्शनाप्तेः। जयेश्वरानन्तकथं त्वया कृतं भिया त्वयात्रापहृतोऽस्ति किं पतिः। रुक्षान्तिशक्तिर्यदि तेन गम्यतामिति त्वयोक्ते कथमोर्दितुं क्षमः। त्वया कृतं साधु यशो दिवं ते वहामि भर्त्रा सह गौरीमातः। क्वेता ह्यवैधव्यकदा न शक्तिर्व्रतेश्वरीशेन कथं स्मृतिर्मे। माङ्गल्यतन्तुं च निशां च कुङ्कुमं हर्तुं महांश्चोर इहागतः कुतः।
सौभाग्यनौर्मे भव सिन्धुसंस्थिता सा कालमीनेन कथं नु चर्विता। एवं रुदित्वोरुकुचत्रुटत्पटा संस्मृत्य संस्मृत्य तदीयचेष्टितं प्रत्यङ्गमालम्ब्यरुरोदमोहतः साध्वी तदा कश्चन साधुराययौ। रुद्राक्षभूषो भसिताक्तदेहः शूली बभाषे जटिलः स साध्वीं बालेषु चानैति मृतः कुतस्त्वं मुधोच्चकैरोदिशि तिष्ठ तूष्णीं। मृत्युर्न केषां विषयोऽपि देवान् ग्रसत्यसौ चापरिहार्य एव। द्रव्यैक्यमब्धौ च यथेन्धनैक्यं भवप्रवाहेऽपि तथा धवादिः। सम्बन्ध एषां नियतो मतश्चेत् प्राग्जन्मनि त्वं वद कस्य का वा। सम्बन्धिनः कस्य न के द्वयत्वाज्जीवश्चिदंशोऽखिलगोऽव्ययोजः। पञ्चात्मकेऽस्मिन् खलु सङ्गतेऽत्र भर्त्रादिबुद्धिर्न तु तत्त्वतोऽस्य। काष्ठाग्निवत्तं तु पुमादिलिङ्गहीनं धवादिं प्रकृतिस्थमाहुः। प्राप्तः प्रकृत्युत्थगुणानुगोऽसौ शरीरतादात्म्यमतोऽस्य वृद्धा। द्वन्द्वप्रतीतिर्न तु सामलेजे द्वन्द्वोत्थकर्माश्रयिणो भवोऽस्ति। भवोद्भवः कर्मत एव कर्म भवोद्भवं तु भयमज्ञभावात्। धीरेण येनो भयमेव कृतं तत्त्वासिना तस्य न वैभ्रमोऽयम्। अस्यास्त्यविद्यैव घटादिवद्योरुपाधिरात्मत्वमुपाध्यपाये। मालाहिवत् कल्पित एति नाशं भ्रमोऽस्य सद्दर्शिततत्त्वदीपात्। तावद्भ्रमान्तौ नियतौ द्युरात्रिवज्जन्तोरतस्तत्त्वविचारवान् भवेत्। त्वग्रक्तमांसास्थिमयात्मशोकतः स्वार्थः कुतः साध्विसमुद्भवेद्वद। तस्माच्छुचं मुञ्च सति प्रसाधय स्वार्थं यथा येन भवं तरिष्यसि। तत्काल एषैव यदा प्रमादतो याता नृयोनिस्तु पुनर्न तत्कथा। साध्व्युवाच प्राप्ताधवानामयहेतुनाधुना दैवात् पथेऽस्मिन् दयितो मृतः पितः। सम्बन्धिनोऽप्यन्तरितास्त्वमेव मे सर्वोऽसि मामुद्धर दुःखसागरात्। साधुरुवाच भर्तैव तारकं साध्व्या नोपाया बहवो नृवतो। शृण्वगस्त्य सती स्तोत्रप्रसङ्गोक्तं वृषं सुरैः। विन्ध्योत्कर्षभियैत्य तद्गुरुमगस्त्यं तद्वधूं निर्जरैः। साकं देवगुरुर्जगौ सति रमा सावित्र्युमारुन्धती। इत्याद्या अपि साध्व्य उत्तमतमा तासां त्वमेवास्यहो। छायेवानिशमीशसेवनपरा त्वन्निघ्नमेतज्जगत्। भक्त्या छायेव याश्रान्तं स्वभर्तृपरिचारिणी। पतिरेव व्रतं यस्या अखण्डं सा पतिव्रता। पादाम्बुतीर्थमुच्छिष्टं प्रसादो देवतार्चनं। तत्सेवाभूषणं तोषो
धर्मोऽनुज्ञानुपालनं वशानुवर्तनं देहयात्राश्वश्व्रादिगौरवं लोकयात्रेश्वरो भर्ता करणं पोष्यपोषणं कार्यं नाज्ञां विना किञ्चिद्दूरात् स्थेयं स्थिते प्रिये सुप्तोत्थितात् प्रागुत्थाय सेव्यो श्रान्तं पतिर्मुदा तस्मै दत्वेष्टमाप्लुत्य गृहसम्मार्जनादिकं कृत्वेषायेष्टसंभारादेयास्वादु च भोजनं क्रुद्धश्चेत् प्रार्थनीयो न गन्तव्यं परसद्मनि नाज्ञां विना गुरोर्गेहे न वक्तव्यं सदेतरैः मन्दं श्वश्व्रादिसामीप्ये वक्तव्यं सन्धयेशितुः इष्टं देहीति नो वाच्यं वक्तव्यं परवक्त्रतः स्वीकार्यं वस्त्रभूषादिभर्त्रा दत्तं यदृच्छया न निन्द्यो दुर्भगो दीनो दुःशीलोऽपि शिवोपमः न कार्यं स्वैरिणी सख्यं स्वानां पार्थक्यमप्युत धार्या सौभाग्योपचारा न भूषाः प्रोषिते प्रिये दर्शितव्यं मुखं नर्तौ श्रोतव्यं नागमादिकं स्नात्वा चतुर्थे निभर्ता प्रेक्ष्यो वासं भवे रविः प्रोषितेर्चाज्ञया स्थेयं प्रत्युद्गन्तव्यमागते सव्रीडः वरत्यङ्घ्रिसेवाद्यैस्तोषणीय इत सुप्तेऽस्मिन् शयनं कार्यं नोच्चार्यं पतिनाम च भोक्तुं नान्यत्र गन्तव्यं याचना कार्या न कुत्रचित् वैषम्येऽपि सुखं कल्प्यं कल्प्येशे दुःखिते नमुत त्याज्यमुच्चासनं लीलाधवाद्यग्रे हसस्तथा प्रतिवादाच्छुनि भर्तुरुलूकी गुरुवर्जनात् पतिं विना स्वादुभुक्त्या वराहोलूकयोनिगा मूकारोषोक्त्या व्याघ्री स्यात् कृतताडनभाषिणी सपत्नी वैरतस्त्री स्याद्दुर्भगा जारगाकृमिः पत्यौ मृतेऽनुगन्तव्यं स्थेयं वा विधवा वृषे शवाभावे गर्भिणीत्वेऽल्पेर्भे वैधव्यपालनं शिरसोवपनं कार्यं भुवि शय्या सकृद्भुजिः वर्ज्यास्ताम्बूलगन्धादिसुभोगा मङ्गलाप्लुतिः त्याज्याः सौभाग्योपचारा धार्यं गौरांशुकं सदा राधमाघोर्जेषु कार्यं स्नानदानव्रतादिकं शक्तौ चान्द्रायणं कार्यं भोज्यं वाज्यफलादिकं यत्प्रियं सतिपत्यौ तद्देयं विप्राय भक्तितः मासव्रतं च कल्पोक्तं कार्यं यद्यत्तु वर्जितं देयं विप्राय चोष्णाम्बुतोषणीयस्तु तैर्थिकः पुत्रे तदाज्ञया स्थेयं सम्पूज्यः पतिवद्धरिः गुरुगोतिथिसद्विप्राः पूज्यास्त्याज्यं कुभोजनं हरिलीलारतिः कार्या पुत्रया पितृतर्पणं गोप्यं शीलं स्वकैः सार्धं तद्वैगुण्या दधो गतिः एतद्धर्माश्रयात् साध्वी दुर्गतिस्थमपि प्रियं प्रसह्योद्धृत्य चिल्लीव सर्पं स्वर्विशति ध्रुवं
लोपामुद्रे त्वत्ततोऽसौ सति धर्मोऽत्र तारकः एवं जीवोक्तधर्मस्ते मयोक्तस्वेच्छयाचर भेवार्कं पतिमन्वेहि रोचतेऽनुगमो यदि स्वर्यातिगौरवाद्येन प्रोद्धृत्येषं यमादपि प्रत्यङ्घ्र्यश्वक्रतुफलं कोट्यब्दं प्रतिरोमतः स्वर्वासः सार्धत्रिकोटिरोमहोमात् प्रियान्वितः रूपलावण्यसम्पन्नाः स्त्रियः सन्ति गृहे गृहे ताभिः किं कार्यमेकैव साध्वी त्रिकुलपावनी क्ष्मावातोर्कोऽग्निर्बिभेति स्वत्रासोऽस्या भवेदिति तिष्ठन्ति प्रणता देवाः स्वपदच्युतिशङ्कया साध्व्या इयान् प्रभावोऽस्ति धन्यैषा पितृतारका धिग्दुःशीलामधश्येते याचिरं त्रिकुलैः समम् साध्व्युवाच वैधव्यपालनं कष्टं तारुण्याद्यत्र घातकं प्रीतिर्धवानुगमने नूनं मे वर्धते गुरो साधुरुवाच साधु साध्वितदिष्टं ते मा शुचो दैवमुन्नतम् आयुष्मद्भीष्मपौलस्त्यमुखाः कालवशं गताः कालो जय्योमरैश्चापि दुर्धरः सद्गुरुं विना गुरुदर्शनकामाप्ता दूरात् तत्त्वं समाचर स्नात्वा पीताम्बरं धृत्वा प्रायश्चित्तपुरःसरं सौभाग्यवायनान्यङ्गसपत्नीकद्विजेभ्य इत दत्त्वा श्रुत्योर्गले चेमान् बद्ध्वाक्षान् भस्ममस्तके लिप्त्वाङ्गं गुरुपादाद्भिः प्रोक्षेशमनुयाह्ययि इत्युक्त्वा भस्मरुद्राक्षान् दत्त्वा गात्सोऽपि साद्विजान् आहूयादात्सु सौभाग्यदानानि बहुशो मुदा प्राहानुगान्यात गृहमुमेशौ पितरौ मम यास्ये तत्रात्र हर्षात् स्वरिति वाच्यं गुरून् प्रति इत्युक्त्वा नीयमानस्य पत्युरग्निकराग्रतः गच्छन्ती मन्थरोमेव रेजे मुद्रूपिणी सती भर्तृसौख्यानभिज्ञेयं षोडशाब्दातिसुन्दरी कुलोद्धर्त्री सुधन्येति स्तूयमाना जनैर्ययौ श्मशानमेत्य संस्कृत्य कुण्डेऽग्निं वायनादिभिः सुवासिनी स्तोषयित्वा सस्मार गुरुभाषितं लिप्त्वाङ्गे भस्मबद्ध्वाक्षान् पत्युर्विप्राज्ञया गुरुं द्रष्टुकामाय यौ साध्वी सङ्गमं तं स्तुवन्त्यजम् दाता सर्वेश्वरस्त्वं शरणमपि सतां त्र्यात्मको विश्वसर्ग स्थित्यन्तानां निदानं ततबिरुदचयः श्रीहरिस्त्वं दयाब्धिः मत्तुल्यास्त्वत्कृपांशात् सुपतिसुतसुखाः सन्ति नार्यो जयास्ये स्वर्भूत्वा पूर्णकामापतिसुतमुदिता कीर्तिमादायतेऽद्य मृतो जीवितो रुग्ण आरोग्यमाप्तो गतः शर्म भीतोऽपि दीनोऽर्थयुक्तः गतः प्राज्ञतामाज्ञ ईशप्रभावात्
तवाहं धवाढ्याद्य सायुज्यमेष्ये। एवं स्तुवन्ति पथि साञ्जनाश्रुलीढस्तनस्वर्णघटा हठात् स्वाम्। उद्धर्तु कामापि समं धवेन जवेन सागत्य हरिं ननाम। आयान्तीं प्रणतां देवस्त्वं सौभाग्यवती भव। अष्टपुत्रा पुनश्चेति भगवान् प्रीत आहतां। तच्छ्रुत्वा चकिता लोकाः शशंसुः सर्वमादितः। प्रभुः प्राह न मे वाक्यं मोघं शवमिहानय। अत्रान्तरे द्विजा एत्य रौद्र्यानर्चुर्गुरुं तदा। आनीतं शवमुद्वीक्ष्य सुधा दृष्ट्या स्वसन्निधौ। स्थापयित्वा स तं रौद्रमन्त्रिताद्भिस्तनुं समां। स्नापयामास सोऽकस्मात् सुप्तोत्थितवदुत्थितः। तदा हर्षाश्रुपूर्णाक्षी लज्जितं विस्मितं पतिं प्रेम्णा शशंस तत्सर्वमूचतुः प्राञ्जलि उभौ। आवां स्वोदुर्धियौ पापौ भवत्स्मृतिपराङ्मुखौ। तथापि त्वं दयासिन्धो सच्चिदानन्दहंसिनो। जगद्गुरो विश्वमूर्ते परात्मन्त्राहि विश्वप। विश्वसाक्षिन् विश्वसंस्थ सर्वानन्दनिधे हरे। कर्ता कर्तान्यथा कर्ता त्वमेवासि पुमर्थदा। आवाभ्यामपराद्धं तत् क्षामये त्वाद्य कार्त्स्न्यतः। एवं तौ बहुशो नत्वा प्रणतिश्चक्रतुर्मुदा। तच्चित्रं प्रेक्ष्य लोकोऽपि तुष्टावपरमेश्वरं। तत्रैको धूर्त आहेशं केऽस्तिब्रह्मलिपिर्नवा। नाल्पो मृत्युर्महानेश सास्ति चेज्जीवितः कुतः। श्रीगुरुरुवाच धात्रात्र लिखितं त्रिंशदायुरेष्य भवेशतं। याच्नयैष्यं शतं त्वत्र गृहीत्वा व्यस्तमाचरम्। तच्छ्रुत्वा मिलिता लोका उच्चैश्चक्रुर्जयध्वनिं। स्वर्वासिश्रोत्रविवरविश्रान्तिमघमर्षणम्। दम्पती प्राह भगवानायुष्मन्तौ निरामयौ। सुपुत्रधनकीर्त्याढ्यौ लोकवन्द्यौ भविष्यतः। श्रुत्वा गुरोर्गां प्रमुदान्वितावुभौ। स्नात्वा गुरोश्चक्रतुरर्चनं तदा। अस्तं गतोर्कोऽप्यज आह्निकीं क्रियां कृत्वा मठं सर्वजनैः सहाययौ। इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते कर्मयोगे सिद्धनामधारकसंवादे मृतसञ्जीवनं नाम षोडशः। अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्त।